आप में हूँ आपके साथ सितफ सैफी। रमज़ान का अजीम और बाबरकत महीना जारी है। इस दौरान तकरीबन हर मुसलमान रोज़ा, नमाज, तिलावत कुरान समेत दीगर इबादत का एहतमाम कर रहा है। रमज़ान का हर अशरा बेशुमार फजीलतों का हामिल है। इस दौरान दूसरा अशरा ख़त्म होने को है और तीसरा अशरा आने वाला है। रमज़ान के तीसरे और आखिरी अशरे की बेशुमार फजीलत है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसके आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कद्र होती है। शब कद्र एक ऐसी रात है जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है। इसके साथ ही हर मुसलमान को शब कद्र को तलाश करने की ताकीद फरमाई गई है ताकि इस रात की इबादत से महरूम ना हो सके। यही वजह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ का भी हुक्म दिया जाता है और रमज़ान आखिरी अशरे में शब कद्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में इसी शब कद्र को लेकर चर्चा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि शब कद्र की रात को लेकर तमाम फजीलत बयान की गई हैं। साथ ही साथ इबादत का एहतमाम भी इस दौरान जारी रहता है। इबादत का एहतमाम, ज़िक्र व अस्कार का सिलसिला, तमाम इबादत का सिलसिला इस दौरान जारी रहता है। आपको बता दें कि ख़ास तौर पर शब कद्र को बयान किया गया है, इसकी तमाम फजीलत बयान की गई है। साथ ही साथ इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की भी हिदायत दी गई है। आपको बताते चले कि इस दौरान तकरीबन हर मुसलमान रोज़ा, नमाज, तिलावत कुरान समेत दीगर इबादत का एहतमाम करता है। रमज़ान का हर अशरा बेशुमार फजीलतों का हामिल है। इस दौरान दूसरा अशरा ख़त्म होने को है और तीसरा अशरा आने वाला है। रमज़ान के तीसरे और आखिरी अशरे में बेशुमार फजीलत होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसके आखिरी अशरे की ताक शब कद्र होती है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अब्बास शौकत है। अब्बास साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कैसर टीवी में। जिस तरह आप भी जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना लगातार जारी है और लोग अपनी इबादत में मशगूल है, लेकिन इस वक्त शब कद्र की रात भी करीब है। उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे शब कद्र की क्या फजीलत है, क्या कुछ इसके बारे में बयान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन किराम, जैसे कि आप हज़रात को बखूबी इल्म है कि ये जो महीना चल रहा है ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को यो बयान फरमाया कि मेरे सहाबाओ, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना छाने वाला है जो सरापा रहमतों का महीना है, सरापा बरकतों का महीना है। तो ये महीना, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें और बरकतें, इनका खास नुज़ूल होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर इस महीने में गोया कि एक ऑफर दे दिया है कि जिस तरह हर चीज का कभी ऑफर लगता है, कभी हर चीज का भाव बढ़ जाता है, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में ईमान वालों के नेकियों का भाव बढ़ा दिया है और यूं कहा कि ईमान वालों, अगर तुम इसमें नफल अदा करोगे, नफली काम करोगे, तो मैं उसका सवाब तुम्हें जो फर्ज का सवाब होता है वो दे दूंगा। अगर रमजानुल मुबारक के अलावा इंसान पूरी जिंदगी नफल पढ़ता रहे फिर भी वो किसी एक फर्ज के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन रमजानुल मुबारक की जो ये खुसूसियत है, इसकी जो फजीलतें हैं, इन फजीलतों और बरकतों की वजह से रमजानुल मुबारक में इंसान नवाफिल का एहतमाम करता है और नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब वो 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। तो ये जो रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, ये ईमान वालों के लिए समझो एक ऑफर का महीना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने को 3 अशरों में तकसीम किया है। और सबसे पहला अशरा जो पहले रमजानुल मुबारक के पहले 10 दिन,
جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے جو ہم سے گزر گیا، اس کے بعد اب یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے کہ جس کے کچھ دن کچھ ایام باقی ہیں، اور اس کے بعد آگ سے خلاصی کا عشرہ آئے گا۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے ساتھ کچھ عبادت خاص ہیں، کچھ عبادات اس عشرے میں خاص ہیں۔ چونکہ آپ نے شب قدر کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں شب قدر سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ جیسے ہی ختم ہوگا اور 20واں روزہ ہوگا اور غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے گا تو یہاں سے ایک خاص عبادت شروع ہو جائے گی۔ وہ عبادت حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو انسان اعتکاف کرتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ خالص یہ اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف ہے، لیکن اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اعتکاف کی واجب ہے کہ وہ اعتکاف جو انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو کون سا اعتکاف انسان پر واجب ہو جاتا ہے؟ اگر کسی انسان نے کسی چیز کی منت مان لی، یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، جتنے دنوں کی اس نے منت مانی ہوگی، جتنے دنوں کی اس نے نیت کی ہوگی، تو اتنے دنوں کا اس کو اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے سنت اعتکاف اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور اس کو بیچ میں توڑ دیا، فاسد ہو گیا، کسی وجہ سے اس کو اعتکاف سے اٹھنا پڑا، تو اب اس اعتکاف کی قضا اس پر لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کسی انسان نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کر لوں گا، تو یہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب جتنے دنوں کی اس نے نیت کی ہوگی اتنے دنوں کا اس کو اعتکاف کرنا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد مرد ہو تو مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، اور اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کے ساتھ انسان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، پھر یہ اعتکاف درست ہوگا۔ تو یہ جو اب ہمارے سامنے یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے، اور اب 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے یہ جو اعتکاف کی ایک خصوصی عبادت ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے وہ جہنم سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی مسافت وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور 3 خندقیں بیان کیا۔ اور اگر انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اور 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو گویا کہ 30 خندقیں ہو گئی ہے کہ وہ جہنم سے 30 خندقیں دور ہو گیا، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو میں فرما رہا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب تو وہ بیان ہوگی، دوسری جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تو جو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، تو جس شخص نے یہ اعتکاف کرنا ہوگا اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20واں روزہ جب ہوگا
20वें रोजे के दिन गुरूब आफताब से पहले पहले वो उस मस्जिद में हाजिर हो जाए जिस मस्जिद में उसने ये एतकाफ करना है। क्योंकि गुरूब आफताब होने के बाद अगर वो मस्जिद में दाखिल हो गया और अगर गुरूब आफताब के 2 मिनट बाद भी उसने इस एतकाफ की नियत कर ली कि अब मैं एतकाफ रखूंगा, गोया कि एतकाफ उसका ये सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया एतकाफ जो है ये नहीं होगा, बल्कि उसका नफल एतकाफ हो जाएगा। फिर इसलिए जिस शख्स ने एतकाफ करना होगा तो उसके लिए बेहतर है कि वो गुरूब आफताब से पहले ही अपनी मस्जिद में दाखिल हो जाए। जहां उसने ये एतकाफ करना होगा तो उस मस्जिद में दाखिल हो जाए और गुरूब आफताब होते ही वो अपनी नियत कर ले, एतकाफ की नियत कर ले। राज साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ही शब कद्र होती है या फिर उसके अलावा भी किसी रात में शब कद्र हो सकती है? जो शब कद्र का जो ये रात है इसका तयन उलमाए किराम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान मुख्तलिफ रहा है जी। इसके बहुत सारे अक़वाल हैं। इसके तयन के इसके रात के शब कद्र किस रात में होता है, तो पूरे रमजान मुबारक की रातों में ये गुमान है कि पूरे रमजान मुबारक की किसी रात में भी शब कद्र हो सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये एतकाफ की जो मैं फजीलत बयान कर रहा था, तो इसकी एक फजीलत ये भी है कि ये शब कद्र की तलाश जो ये मोतकिफ होता है, गोया कि ये शब कद्र की तलाश में बैठा रहता है कि इसका एक खास गर्ज एतकाफ में बैठने के खास गर्ज शब कद्र की तलाश है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो 21, 23, 25, 27 और 29वीं तारीख में भी, और खास तौर पर फिर अक्सर उलमाए किराम का फिर ये कहना है कि 27वीं शब के बारे में ज्यादा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अक़वाल मिलते हैं, लेकिन इसकी कोई तयन नहीं है कि 27वीं शब ही शब कद्र है, बल्कि 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और 25 और 27 और 29 भी हो सकती है। जी बेशक। राज साहब, इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि शब कद्र में हमें कौन से अमाल करने चाहिए, किस तरह अपनी इबादत को मुकम्मल करना चाहिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए या फिर नमाज और नफल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? शब कद्र के जो अमाल हैं इसमें कोई मुतय्यन अमाल तय नहीं है कि शब कद्र में कौन से अमाल इंसान को करने हैं। हर वो नेक काम जो इंसान इस रात में कर सकता है तो वो करे। खास तौर से इंसान इस रात में कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम, क्योंकि इस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ तो इसलिए कुरान करीम का खास तौर से एहतमाम करे। उसके बाद नवाफिल का एहतमाम, जिक्र अज़कार का एहतमाम, और खास तौर से अपने जो किए हुए गुनाह इंसानों ने गुनाह किए हैं उनकी माफी अगर इंसान इस रात में मांगता है तो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने बंदे को पहले आसमान पर आकर पूरी रात ये निदा लगाते रहते हैं कि है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मगफिरत तलब करने वाला मैं उसकी मगफिरत कर दूंगा, और है कोई रिस्क में कुशादगी चाहने वाला मैं उसकी रिस्क में कुशादगी कर दूंगा। तो ये रात सरापा बरकत होती है। इस रात में इंसान जो भी इबादत कर सकता है तो करे, लेकिन इस रात में आम तौर से हमारे जो इलाके होते हैं, जो हमारी बस्तियां और देहात हैं, इनमें खास तौर से लोग क्या करते हैं, उनका ये गुमान है कि ये रात खालिस जागने का नाम है, बल्कि इस रात जहां इंसान इबादत करेगा तो 1000 रातों से ये रात भरी हुई है, इसमें इबादत का सवाब ज्यादा मिलता है। तो वहां ही गुनाहों का सवाब, जो अगर इंसान गुनाह करेगा तो उसका अजाब भी ज्यादा मिलेगा, कि जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं कि मस्जिद में तो आ गए, लेकिन मस्जिद में हमने आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी थी, इबादत और रियादत में हमने लग जाना था, लेकिन दुनिया की बातें हो रही हैं। दुनिया की बातें इस तरह इंसान करता है, सोचता है कि आज ही पूरे बस्ती वाले जमा हो गए तो आज ही तमाम बातें कर देंगे, लेकिन मस्जिद में बातें करने का गुनाह फिर उससे ज्यादा हो जाता है, इंसान सवाब कमाने आ जाता है। तो इस बाबरकत रात में भी इंसान सवाब से फिर महरूम हो जाता है, क्योंकि वो सवाब के साथ गुनाह के काम भी करता रहता है। और खास तौर से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारे ये इलाकों में खास तौर से ये रिवाज है कि शब कद्र में तो पूरी रात जागेंगे, लेकिन फिर जब सहरी खाने के लिए इंसान घर गया
تو وہاں سے فجر کے لیے آیا ہی نہیں، بلکہ فجر پڑھنے کے بغیر چونکہ جب پوری رات جاگا ہوتا ہے تو جاگنے کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے تو سو جاتے ہیں، سحری کھائی اور سو گئے۔ تو اگر انسان نے فرض چھوڑ دیا تو پوری رات جو عبادت کی تھی وہ سمجھو کہ اس فجر کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پوری عبادت پر پانی پھر گیا، گویا کہ پوری عبادت کا ثواب کم اور فجر چھوڑنے کا گناہ اس کو زیادہ مل گیا۔ اس لیے ان باتوں کا انسان کو دھیان دینا ضروری ہے۔ جی بے شک۔ مولانا صاحب یہ بھی ہمیں آپ بتائیں کہ جس طرح سے شب قدر کی رات کو بے حد خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی اس پاک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ایسی راتیں ہیں جن میں عبادت کی جا سکتی ہے؟ اس رمضان کی جو تمام تر راتیں ہیں، ہر رات میں عبادت انسان کر سکتا ہے، ہر رات کی فضیلت ہے۔ دوسرے مہینوں کی راتوں سے برعکس اس راتوں میں جو یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں ان میں فضیلت ہی فضیلت ہیں، بلکہ آخری بھی رات جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں بھی عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں بھی اللہ رب العزت تمام بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اور یوں فرماتا ہے کہ یہ آخری دن اب جو میرے بندے تھے، مطلب انسان کام کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو کام ختم پر اس کو اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح یہ رات اجرت کی رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس رات میں بھی انسان کو بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ مولانا صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اس میں مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مغفرت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو عبادت ہے لوگ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مغفرت کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گی کہ آپ کوئی خاص دعا ہے جس کا اہتمام نماز کے ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مبارک جو مہینہ ہے اس کا مغفرت کے ساتھ خاص تعلق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ ممبر پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے تو پہلے سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے تاجدار مدینہ، سرور کونین، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ ممبر شریف پر چڑھے تو آج ہم نے آپ سے ایک الگ چیز ہوتے ہوئے دیکھی جو آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحاباؤ، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ آپ آمین کہو، تو جبریل امین نے دعا کی، تو پہلی دعا یہ کی، اور دعا نہیں بلکہ یہ بددعا ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین میں سے اس کی ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ کما سکے، یعنی کہ ان کی خدمت کر کے وہ مغفرت نہ کروا سکے، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ اس پر درود پڑھنا پڑے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر درود نہیں پڑے گا تو پھر جبریل امین علیہ السلام کی بددعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، تو اس میں وہ قبول ہونے میں کوئی شک و تردد نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک چھوٹا سا درود ہے، یہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو جبریل امین کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، گویا کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و تردد نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں مغفرت کے لیے خاص دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان اس مہینے میں مغفرت کے لیے خاص دعائیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس میں لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے صدقے مغفرت فرمائے۔ جی بے شک۔
राज साहब, इसके साथ साथ पूरे रमज़ान के महीने की अगर बात करें, जिस तरह से तमाम इबादत का महीना है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने का महीना है, क्या कुछ ज़रूरी हिदायत और नसीहत आप हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगी जिससे वो अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि हम तमाम बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना चल रहा है और बड़ी तेजी से गुजर रहा है, और जो रहमतों का महीना, बरकतों का महीना बस कुछ ही दिनों में हमसे अलविदा हो जाएगा, जुदा हो जाएगा और अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों को समेटते हुए चला जाएगा। इसलिए जितने दिन बचे हुए हैं रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने के जितने दिन बचे हुए हैं, तो मैं तमाम हजरात और सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी को कीमती बनाओ। रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी, एक एक साथ को गनीमत जानकर इसमें इबादत करो कि इंसान इसमें बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि इसमें जो नफल इंसान पढ़ता है तो उसका फर्ज का सवाब मिलता है। तो पूरे साल इंसानों को, पूरे साल मुसलमानों को फराइज में कोताही होती रहती है। तो अगर इंसान इसमें कोशिश करेगा कि इंसान ज्यादा से ज्यादा कसरत से नवाफिल पढ़ेगा तो उसको जब फराइज का सवाब मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब नमाज का हिसाब होगा तो फराइज का हिसाब होगा। तो फराइज में कमी निकलेगी, फरमाया अगर नमाज में कमी निकलेगी तो तमाम तर चीजों में कमी निकलेगी। इसलिए इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए अजर को बढ़ा दिया है और नवाफिल को फराइज का दर्जा दे दिया है। इसलिए अगर इंसान इसमें ज्यादा से ज्यादा कसरत से नवाफिल पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि जो फर्जों में कमी रह गई होगी तो इंशाअल्लाह अगर हम रमजान मुबारक के मुबारक महीने में कसरत से नवाफिल का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह नाम आमाल में फराइज की जो कमी होगी तो वो इन नवाफिल के जरिए उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए रमजानुल मुबारक की जो बची हुई घड़ियां हैं इनको गनीमत जानकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ खास तौर से इबादत का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें। और दूसरी बात यह कि इस रमजानुल मुबारक में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। कुरान करीम इसी रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में नाजिल हुआ है। इसलिए रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में कुरान करीम को एक खास लगाव है, एक खास शगफ इसके साथ है। इस रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में कुरान भी बहुत ज्यादा याद हो जाता है। वो लोग की जो कुरान पढ़ भी नहीं सकते हैं उनको भूल गया होता है, लेकिन वो रमजान मुबारक के मुबारक महीने में जब मेहनत करते हैं तो वो रमजान मुबारक की तरावी में कुरान करीम सुना सकते हैं, वो कुरान करीम अपना सुना देते हैं, क्योंकि इस रमजान मुबारक के मुबारक महीने में कुरान करीम को खास लगाव है। आखिर में जाते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल कयामत के दिन हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है और ये तमन्ना है कि हमारी सुपारिश और शफाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। जैसे कि अगर किसी इंसान को कोई मुकदमा हो या कोई गलती किसी से हो जाए और उसको पता चले कि मुझे फलां जगह कोर्ट में या थाने में जाना है और उसको ये पता चल जाए कि वहां मेरा कोई करीबी जानने वाला है, तो उसके दिल में ये होता है कि मैं जैसे ही वहां जाऊंगा तो वो मेरी सुपारिश करेगा, वो मेरे हक में गवाही और देगा, वो मेरे हक में कुछ न कुछ सुपारिश करेगा। इसी तरह तमाम उम्मत मुस्लिमा की ख्वाहिश और तड़प और तलब है कि हम गुनहगार सही, लेकिन आखिर में जाकर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सुपारिश जरूर करेंगे। लेकिन जहां तमाम उम्मत मुस्लिमा की ये ख्वाहिश और तड़प है कि हमारी सुपारिश करेंगे और सुपारिश करेंगे भी आप सल्लल्लाहु हर एक मुसलमान के हक में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे और आपके हक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सुपारिश करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गिला बयान किया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तमाम लोग होंगे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपने उम्मत का एक दर्द और शिकवा बयान करेंगे और वो कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि ए बारी ताला ये वो मेरी कौम है जिसने मेरे कुरान को बुला दिया था, मेरे कुरान करीम के तालीमात को, उसकी तिलावत को, उसके अहकामात को बुला दिया था। तो ये शिकवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से करेंगे। तो इसलिए इस रमजान मुबारक के मुबारक महीने में कुरान करीम के साथ खास लगाव है, तो इसलिए इसमें कुरान करीम की तिलावत का भी खास तौर से एहतमाम करना चाहिए। और जो हजरात कुरान करीम पढ़ना जानते हैं तो वो कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं इस रमजान मुबारक के मुबारक महीने के सदक़े तुफैल से ये दिल में बात
لے لیں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی آج سے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے اپنے مطلب قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں گے. کسی سے سیکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے اور وہ جلدی سیکھ جائے گا اور اللہ رب العزت کے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے گا. جی بے شک. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا تمام قیمتی وقت دینے کے لیے. اور فی الحال آپ کو بتا دیں کہ رمضان کا پاک مہینہ لگاتار جاری ہے. اس دوران زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی مولانا کی طرف سے بھی ہدایت دی گئی ہے. فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. ایک طریقے سے ٹی وی آداب. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون